Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you guys okay and stay healthy. For today's agenda, I will explain the material about part of speech and sentence building. So let's move uh, to the material. For the first material is a part of speech. As we can see, the definition of part of speech is the types of word that will be assembled by someone but in the form of oral and written into sentences. Jadi part of speech ini merupakan berbagai jenis kata yang biasanya digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. In the next slide, we have a table of part of speech. Di sini ada 8 types. Di antaranya ada noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, and interjection. You can see from this slide, noun merupakan kata kerja, kemudian pronoun merupakan penjelasan dari sebuah kata kerja, misalkan I, you, it, we, us, them, those. Kemudian ada adjective merupakan kata yang biasanya menjelaskan keadaan dari si noun atau si pronouns sendiri, seperti kata cool, kata happy, kata young, to, fun. Kemudian di sini ada verb. Verb merupakan kata kerja, show an action or a state of being. Di sini contohnya itu ada go, speak, eat, live, or is. Kemudian ada adverb. Adverb di sini merupakan modifikasi kata kerja di mana biasanya ditambahkan kata akhiran ly. Contohnya slowly, very, always, well, to. Dan contoh kalimatnya misalkan ada yesterday I ate my lunch quickly. Jadi diberi akhiran kata ly. Kemudian ada preposition. Preposition ini merupakan kata yang biasanya menunjukkan keterkaitan antara setiap kata dalam sebuah kalimat. Contoh katanya yaitu at, on, in, from, with, about. Kemudian ada conjunction. Conjunction ini merupakan kata hubung, di mana kata hubung ini biasanya digunakan dalam sebuah kalimat yang memiliki dua independent clause. Misalkan I was hot and tired but still finished it. Jadi ada dua dalam satu kalimat ada dua independent clause ataupun ada satu lagi, dan dari beberapa ini dihubungkan dengan conjunction. Kemudian ada di akhir, yang terakhir merupakan interjection. Interjection merupakan sebuah kata yang mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Misalkan, oh, hey, oh, watch out. Atau misalkan seperti ketika kita merasa sebuah hal yang menakjubkan, wow, seperti itu. Let's move to the next slide. We have the second materials is about sentence buildings. Sentence buildings are several parts of a sentence that can form several words into a complete sentence. Jadi sentence building ini memiliki beberapa jenis dengan berbagai ketentuan. In the next slide, we can see that a sentence building have 4 types. For the first one is simple sentence, the second is compound sentence, the third is complex sentence, and the last compound complex sentence.
For the first types is simple sentence. Simple sentence merupakan sebuah kalimat sederhana yang memiliki satu klausa. Kemudian dia dapat berdiri sendiri. For example, Rani reads a book. Rani membaca sebuah buku. Kemudian the second is compound sentence. Compound sentence ini memiliki two or more independent clause. Jadi dia memiliki dua atau lebih independent clause dengan dihubungkan menggunakan conjunction. Contohnya, my father reads the newspaper while my mother cooks for breakfast. Ayahku membaca surat kabar sedangkan ibuku memasak untuk sarapan. The third, complex sentence. Complex sentence ini terdiri dari independent dan dependent clause. Diawali dengan subordinating conjunction. Misalkan, I do not go to the school because I'm sick. Saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. For the fourth types is compound complex sentence. Compound complex sentence terdiri dari dua independent dan satu atau lebih dependent clause. Kemudian dihubungkan oleh subordinating conjunction atau coordinating conjunction. For example, Anna wants to continue her study after she finishes her thesis, but she does not have enough money. Anna ingin melanjutkan pendidikan setelah dia menyelesaikan skripsinya, tetapi dia tidak punya cukup uang. So, for this slide, I have mini quiz for you, and you can try. Kalian bisa menebak dan mengerjakan kuis ini. Bisa kita mulai. Okay, maybe that's all my presentation. Thank you for your nice attention. Thank you for coming to my YouTube channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.